नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े डायरिया मातिले आपण मैंने सतर्क रहा सहित निज घर आखपाख सफासुतरा रखु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर डायरिया 24 पर्यंत जाजपुर स्कूल छुट्टी डायरिया 24 तारीख पर्यंत जाजपुर जिले में स्कूल सह अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रखा जिलापाल निर्देश शिक्षक अंगनवाड़ी कर्मी स्कूल आसी परिमल अवस्था परखिबे आसंता 24 तारीख पर्यंत जाजपुर जिले में समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र को छुट्टी घोषणा कर जाजपुर जिला पी अनुसार रेड्डी जिले में हईजा डायरिया स्थिति को नजर रखी एपर निष्पत्ति नहीं सूचना मिली। परवर्ती खबर जिला पर जिला व्यापार लगी हईजा निराकरण बाट पाऊनी स्वास्थ्य विभाग मुंड नहीं चली झाड़ाबांति महांगारे जनक रही मृत्यु या मिसाई सारा राज्य में मृत्यु संख्या 23 पहुंची प्रतिदिन नुआ रोगी मेडिकल में भर्ती होती एभली स्थित झाड़ाबांतिर मुकाबला किपरि नहीं चिंतार पड़ी स्वास्थ्य विभाग बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा को बड़ भेटी देले प्रधानमंत्री प्रथम थर लगी बौद्ध गला रेल संजोग ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ भेटी एकाधिक प्रकल्पर कले लोकार्पण उद्घाटन पताका देखाई शुभारंभ कले प्रधानमंत्री प्रथम थर लगी बौद्ध गला रेल संजोग बौद्धरू संबलपुर बौद्धरू भुवनेश्वर को रेल संजोग हम बोली कहते प्रधानमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर चिकित्सा नवीन गले मुंबई झलक टिके पाइबाकू एयरपोर्ट रे जनसमुद्र पूर्वतन बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक चिकित्सा मुंबई जाउछंती तांकू देखापी एयरपोर्ट रे प्रबल भिड़ जमीला प्रशासक झलक टिके पाइबापी जमीती व्याकुल हो पड़ते नवीन से हाथ हलाई अभिवादन जनाइथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में तांडव रचुची लघुचाप आहरी 4 दिन प्रबल वर्षा बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप प्रभाव में राज्य में आहरी 4 दिन प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग आसंता 24 घंटा विशेषकर 5टी जिला प्रबल अति प्रबल वर्षा ऑरेंज अलर्ट जारी कराई झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज जिले में वर्षार परिमाण प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर भुवनेश्वर में पहुंचले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रे मोहन सरकार 1 वर्ष पूर्ति उत्सव पालन कार्यक्रम में जोग देवाई भुवनेश्वर पहुंचती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र विमान जोगे भुवनेश्वर विमान बंदर में मोदी पहुंचा पर भव्य स्वागत कराई यापर से एक शोभायात्रा जनता मैदान अभिमुखे बाहरी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी बढ़ला मध्याह्न भोजन दर ग्रीष्म छुट्टी सरिया पर शुक्रवार ठारू सारा राज्य में स्कूल खोली प्रथम दिन ही स्कूल रे मध्याह्न भोजन मिली एपरी स्थित राज्य सरकार पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाई उभय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री 2 टंका 52 पैसा लेखाएं मध्याह्न भोजन दर वृद्धि पाई सूचना मिली। परवर्ती खबर उत्तर ओडिशा रे बन्या परिस्थिति सुंदरगढ़ मयूरभंज बालेश्वर अनेक गाँ जलबंदी उत्तर ओडिशार प्रमुख नदी में जलस्तर बढ़ुछि ब्राह्मणी सुवर्णरेखा ये भी नदी फुलुछि उपरमुंडे प्रबल वर्षा पर यही सब नदी कूल लंघिबार लगी सुंदरगढ़ मयूरभंज बालेश्वर जिले में देखा बन्या स्थिति तलिया अंचल में पानी प्रवेश कर लोके चिंतार पड़े बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कमिला सुना दर ग्राहकों सामान्य आश्वस्ति 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 1,480,000 टଙ୍କା रही अर्थात शुक्रवार दिन 1,00,080 थिला एथिरे 600 टଙ୍କା ह्रास होईछि सेपटे 22 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 92,100 टଙ୍କା रही शुक्रवार दिन 92,650 टଙ୍କା थिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर डायरिया बड़चना ब्लॉक 6 होटेल सिल
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଡାଇରିଆ, ବଢ଼ୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର 6 ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ବାଲିଚାନ୍ଦପୁର, ବାଲିକୁଦା ପ୍ରମୁଖ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଦ୍ରପଣ ତହସିଲଦାର ଚଢ଼ାଉ କରି ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣିର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। 11ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 6ଟି ହୋଟେଲ ପାଣିରେ କଲରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଦ୍ରପଣ ତହସିଲଦାର ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୋଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଏକ ଅଖ୍ୟାତପଲ୍ଲୀ ଉପରବେଡ଼ାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ନେଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମୌଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗାଁରେ ଜଣେ ମୃତକ ହେଲେ ଅଜୟ ନାୟକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ 18 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ମାହାଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ଘେରରେ ରାଉରକେଲା। ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 25ଟି ଗାଁରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। 4 ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବୈଠକରେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେହିଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆଶଙ୍କା ପାଇ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।